ومن همس الأمة ومن ضيعها ومن تنازل لأعدائها عنها، من حاول أن يبيعها في سوق النخاسة. من الذي فعل؟ من الذي مد يده إلى الصهاينة؟ من الذي زعم أنه يريد أن يقيم سلاما مع هؤلاء ليحافظ على الكرسي وليبقى في مكانه؟ من الذي أعطى لهؤلاء الفرصة لأن يتدخلوا في شؤوننا؟ من الذي جاء بالأمريكان إلى هنا؟ من الذي أعطاهم؟ من الذي يتعامل معهم؟ من الذي يعقد معهم الصفقات ويعمل لحسابهم ويرضى بفتات موائدهم؟ من الذي We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. بس أنا عايز أقول حاجة مهمة. نحن شعب أغلبيته تدين بالإسلام عقيدة، وكل ثقافته تقريبا شارك في حضارة عربية إسلامية، مسيحيين ومسلمين واليهود زمان، ويا ريت اليهود بتوعنا يرجعوا لنا بعد كده عشان يفتحوا مكان للفلسطينيين بقى، يعني الفلسطينيين يرجعوا بلدهم، يجوا اليهود بقى العرب يرجعوا بلادهم ان شاء الله. يعني انت بترحب بانه اليهود المصريين اللي فرضهم عبد الناصر يجب يرجعوا. طردهم ليه؟ ويستردوا دول راحوا شجعوا الاحتلال. كل مصري له حق ان يعود، خاصه اذا كان بقى هيعود يفسح مكان لفلسطيني. يعني انا عايز اخلي الفلسطيني يرجع بلده، حق العوده حق لا يمكن انكاره ولا يمكن التنازل عنه اطلاقا. لكن هو مش
معنا من تل أبيب أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. معي من القدس أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. من أسدود أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. نعود من جديد إلى أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أفيخاي لئلا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد. تفضل. سبعة وعشرين مبنى لتخزين الآليات والقوات الأمريكية، وقد انتقل المقر الميداني للقوات الخاصة التابعة للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى إلى قاعدة السيلية القطرية عام 2001، واحتضنت السيلية بعدها المقر الميداني للقيادة المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى المذكورة في أعلاه. Turizma očuvati primirje i uspostaviti mir. אנחנו נפוס שביעות רצון איתה. עם העם היהודי, עוד מאז המאה ה-15 ועד הלום, היחסים שיש עם העם היהודי מאז המאה ה-15 תלויים לעין, ברורים לכולם. אנחנו צריכים לארח את מר ארדואן, ראש ממשלתה של טורקיה. טורקיה מדינה גדולה, 70 מיליון תושבים, מדינה מרכזית באזור שלנו. Šaron, koji posjetu Erdogana vidi kao šansu da pokaže koliko može koristiti savez sa muslimanskim nacijama, smatra da bi Turska mogla da igra veliku ulogu u razvoju primorskog pojasa Gaze, izgradnjom stambenih zgrada za Palestince, nakon što se Izrael povuče iz te oblasti u avgustu. יש קשרים טובים גם עם ישראל וגם עם הפלסטינים, להם פלסטינים, יש כאלה בוועדות, ואין ספק שלביטוי של ראש הממשלה כאן יש משמעות חשובה ביותר. אני חושב שטורקיה יכולה לסייע ליחסים של ישראל עם הפלסטינים, פלסטינים לעולם, וליחסים של ישראל עם העולם הערבי כולו. Turska je najvažniji regionalni partner Izraela. Trgovinska razmjena dostigla je 2 milijarde dolara prošle godine, a također je i omiljena turistička destinacija mnogih Izraelaca. Tu je saradnja u vojnoj industriji, a planiran je 400 miliona dolara vrijedan projekat modernizacije turskih letjelica, kao i izgradnja podmorskog električnog dalekovoda od Turske do Gaze. אנחנו נפוס שביעות רצון איתה. עם העם היהודי, עוד מאז המאה ה-15 ועד הלום, היחסים שיש עם העם היהודי מאז המאה ה-15 תלויים לעין, ברורים לכולם.